علينا ودعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله على ما قد وهب بدءا وختما فهو نعم المنقلب يا الله. منه العطاء والفضل دأبا دائما يسدي ويعطي وهو بالمنح دأب يا الله. قد خصنا بالدين وهو المبتغى والحجة الكبرى إذا مريحها يا الله. ادعوه صدقا أن يزيل همنا ويصلح الأمر ويجلو للكرب يا الله. رباه يا رباه هذا جمعنا نرجو وندعو أن تجيب من طلب يا الله. من يستجيب دعوة الملتاع إن عز المراد وسعار الإفك شاب يا الله. أمن يجيب عبده المضطر في مر القضاء إن بدت ريح الشغاب يا الله. من يغيث الناس إن عم البلاء واستثمر الشيطان فينا وجلب يا الله. ومن لثكل الحرب والأطفال في شام الأماني وفلسطين العرب يا الله. ومن لمصر والعراق بعدما ألقى بها إبليس مسمار الشغب يا الله. ومن لشعث الحرب في أرض المنى أرض اليماني التي صارت خراب يا الله. مرج ومرج يا إلهي قد مضى روح الأماني بين أبناء النسب يا الله. لطفا سألنا يا كريم المبتغى حفظا طلبنا يا مجيبا للطلب يا الله. قلت في القرآن قولا ثابتا أني قريب أستجيب للأرب يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا وانظر إلينا نظرة تشفي الوصب يا الله. لقصراح القدس من أيدي العدا فالوعد أوفى وقته لما احتسب يا الله. لا يملك الإنسان غير الالتجاء فيك الرجاء عند اللجا عبد ورب يا الله. شهر هذا شهر خير ونما وفر إله الحظ من شهر رجب يا الله. واقسم لنا من منحك الوافي ندى من مثل ما أعطيت أشياخ الرتاب هيئ الأرواح والأجسام كي
ترقى وتنأى عن مضامين الحواب. يا الله يأتي لنا شعبان ثم بعده رمضان بالتوفيق يمحى من كتب. يا الله سوء فعل أو سلوك شائن طهر إله القلب من كل عطب. يا لا مشتكى إلا إليك ربنا قلت بنا الحيلة والحال الطراب. يا الله اصلح أمور المسلمين كلها حسا ومعنى واكفنا عاد غلب. يا الله والختم بالمختار طه المصطفى خير الورى داعي الهدى زاك النساب. يا الله آل والأصحاب أهل الاقتفاء والتابعين الغر ما البدر اشرأب. يا الله ويا ليالي النور عودي بيننا في عزة وافت وفي أرقى سبب. يا الله يا ربنا صل على خير الورى والآل والأصحاب أرباب الرتاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المعهد وفي هذا المكان المبارك ويجعله إن شاء الله بركة من بركات الصالحين ومن بركات أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah setajana baca kagungna Allah tarab tinis dejahnya onda ka Allah Subhanahu wa taala untuk atatiyakin tempat keadintoh merupakan tempat sepenuh dari keberkahan sing oleh daripada rahasia-rahasia seikaulengin sareng orang-orang soleh juga sukan saya keagungin sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin daripada semua utusan. كنا زرنا هذا المكان لأول مرة ممكن قبل حوالي 4 سنوات أو حوالي مثل هذا الزمن. Saben abdinah pernah datang daga dintoh mungkin 4 tahun setelah kepongkor mungkin bulanah sama hampir mirip dengan bulan-bulan semangkin. والآن نرى فرق كبير ما شاء الله في كبار الطلاب في زيادة عددهم والله يجعل بواطنهم أحسن من ظواهرهم. Saya kadimah perbedaan antara santri sesaban sareng santri semangkin engki kadintoh sangat banyak mana bisa pen kadintoh sekoni kadintoh ni kini mana bisa mangkin ampun tambah banyak ampun tambah saya ampun tambah bagus saja ampun banyak santri-santri saya atu bantu ampun banyak santri-santri saya ampun jeraja karena terakhir maka abdinis dajahnya onda ka Allah Subhanahu wa taala untuk atatiyakin aten abdinis dajah ka kadintoh lebih bagus eten pengzahir abdinis dajah. وهكذا أمور أهل الحق تنمو قليلا قليلا حتى تنتشر وتمتد. Ketika dintoh memang status atau keadaannya orang-orang selalu berjalan di jalan yang hak berkembang kaditol tak langsung seketika punten memang sedikit sekoni tambah sekoni akhirnya tambah sempurna atau tambah sempurna. أبونا الحبيب أبو بكر المشهور شيخنا كلنا كان في أول أمره بنى غرف على رباط الإمام العدني فوق المسجد من الخشب ما عنده أي شيء يبدأ به. Guru Abdinis Dajah yang kikarintoh merupakan guru nah Abdinis Dajah mantur muka Abdinis Dajah ya kau sebagai santri beliau. Guru Abdinis Dajah yang kikarintoh Al Habib Abu Bakar Al Adni saben ki waktu beliau ki mungkin bak anom jaka serkan itu ki muda. Pertama kali beliau saya lakonin pun apa? Beribah langsung raji pondok punten. Mungkin kak disa beda setong masjid semanah Masjid Idrus atau Masjid Al-Imam Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus Ibn Idrus Al-Akbar yang kak dintoh tingkat 2an atau tingkat paling buntas kak dintoh kebiyakin kamar untuk para santrenah tapi kamar bening ngakui gedung tapi cuma sekedar ngakui kaju untuk ngumpulakin santri-santrenah. ووصل طلابه بعد كم سنوات إلى 12,000 طالب في اليمن كلها في الدورات. Saya Kak Dima sampai beliau sabar on demi on akhir tambah banyak sampai pernah setong saat santrenah Habib Abu Bakar sehadir daur mulolon engki panikah neng ekota Yaman mulolon sampai nyampe jumlahnya duka 12,000 santri. وشيخكم وشيخنا شيخ كياي بدري واحد من تلامذته وكلكم في بركة واحد من تلاميذ الحبيب أبو بكر.
Saya kadima guru abdi sedaja Kiai abdi sedaja engki kadintoh Kiai Badri. Beliau merupakan salah setong santrena Habib Abu Bakar. Beliau santren Habib Bakar. Mungkin abdi sedaja sebenarnya agak tiga dintoh engki kadintoh cuma keberkahan setong santre. Santrena Habib Abu Bakar salah setong santren Habib Abu Bakar. Wal Habib Abu Bakar wahid min barakat Al-Habib Abdul Qadir. Saya kadima setuju santren Habib Abu Bakar kadintoh berkat Habib Abu Bakar, sedangkan setuju santren kadintoh berkat Habib Abu Bakar, sedangkan Habib Abu Bakar kadintoh merupakan salah setengah keberkahan daripada keberkahannya Habib Abu Bakar, Habib Abdul Qadir kurun beliau. وفضل الله ما ينقطع مستمر فضل الله. Anugerah Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala kadintoh tak akhir bakal terputus, artinya terus menerus dan bertambah dan bertambah. كان في برنامج مزدحم لكن اخترنا أن نأتي إلى عندكم ولو قليل والعفو تأخرنا عليكم لأن هذه أمانة. نحن نشعر أن نحن كياي بدري إخوان لابد أن نؤدي الواجب الذي علينا في التعاون وفي التناصر فيما يفرح قلب شيوخنا وما يفرح قلب نبينا وما يرضي عنا ربنا في عافية. Aslina hari semangkin gula nikah jadwal cek parata. Serang beliau tak sebut, mana bisa sebut bisa betok atau bisa beluk jadwal. Kau tu selesai yakin hari mangkin. Aslina hati tak bisa datang dengan mangkin tapi kadintoh berde setong GS mana Kiai Badri kadintoh merupakan tretan gulis dajah. Kadintoh merupakan tretan sewajib bagi gulis dajah sesibuk apapun kita mungkin keren bisa sempatakin kadintoh sempatakin napa tocuna sebung boleh kecuali teromo bunga ada ke kuru-kuru abdi dajah sebenarnya Yaman lebih khususnya engki kadintoh Al Habib Abu Bakar Al Adni. وكل من في هذا المكان يجب أن يستشعروا هذا المعنى أننا أمام أمانة ووظيفة. Dan setelahnya saya alongku semangkin ia ada ban abdina engki kadintoh yang diharapkan harus paham terngerti betul, paham betul bahwasanya kita semua engki kadintoh memiliki amanah seitibakin ke masing-masing dekat. ثلاثة أشياء أساسية. Bedah lo perkara saya kutu ilakonin si merupakan pondasi. الأول التربية. Saya pertama engki kadintoh at-tarbiyah pendidikan. والثاني التعليم. Senomor dua engki kadintoh at-ta'lim ngajar. والثالث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Senomor telu engki kadintoh dakwah ngajak orang menuju dekat Allah. دعوة إلى الله مستويات. Dakwah dekat Allah Subhanahu wa taala engki kadintoh bertingkat-tingkat. كما أن التعليم مستويات. Seketika dima berdenah pembelajaran artinya mengajar kadintoh sesuai tingkatan juga. من الشباب من هو في الصف الأول، منهم في الصف الثاني، منهم في الصف الرابع، منهم في الابتداء، منهم في العالية. صحيح؟ Mungkin kalau kita melihat daripada tingkatan-tingkatan belajar engki kadintoh berdese nomor setong artinya soft nomor setong berdese nomor 2 artinya soft nomor 2 soft nomor 3 berdese soft nomor 4 berjukan seki ibtidaiyah berjukan se sanawiyah berjukan se aliyah artinya dalam at-ta'lim pembelajaran dalam mengajar belajar mengajar engki kadintoh berdese anya mana tingkatan-tingkatannya masing-masing. وكذلك التربية مستويات. Sepani kejukan at-tarbiyah badan pendidikan juga bertingkat-tingkat. وكذلك الدعوة إلى الله مستويات. Sepani kejukan engki kadintoh macam-macam juga seanya mana ad-dakwah ngajak dekat orang menuju dekat Allah. في بعض الأحيان عندما تجلسون لقراءة المولد أو قراءة الأذكار أو حلقات العلم بالأداب بالتعظيم بالسكينة الذي يراكم يتأثر بدون ما تعلمون ولا تحاضرون فقط تجلسون في الحلقة إما لقراءة القرآن أو للمولد أو للراتب أو لمنظومة من المنظومات أو حتى في درس من دروس العلم ينظر الإنسان يرى ما شاء الله طلاب جيدين مجتهدين مهذبين مؤدبين ما يعملون إزعاج يكون هذا المظهر دعوة إلى الله تنالون به الأجر والثواب بدون ما تعملون محاضرة ولا تطلعون إلى المنبر. Mungkin kadang-kadang atau sering kita lakukan kadang-kadang engki kadintoh manabi kegiatan abdina sudah jadi kegiatan misal kegiatan perpan macam maulid atau perpan macam zikir atau perpan belajar kadintoh atau perpan apol kompol ini lemah bahas tentang ilmu sesuai dengan akhlak sesuai dengan etika sesuai dengan tata krama. Kemudian tanpa kita mengucapkan satu kalimat pun, tanpa kita bergerak sedikit pun, yang penting kita di dalam membaca maulid, di dalam hadir ke pembelajaran, di dalam
duduk ing dalam juk tojuk sareng kanca-kancana ing dalam atikir kalaban sesuai kalaban adab kalaban tata krama. Kadang-kadang meskipun kita tak alakon apa cuma ngangkui adab seketika dintoh orang sing ngabesakin dak kebetulan abdinah kak dintoh langsung ia ta'athar artin berkesan dalam hatinya sampai orang-orang dalam hati ngujakin masya Allah anikah santreh nganikah cek nyaman nah kebadan santreh cek sainah tenggan santreh pokon cek sainah anikah cukup kita ngakui adab ngakui akhlak mana bi abdinah ngakui akhlak ngakui adab seketika dinto hingga membuat orang sadar menuju dekat Allah Subhanahu wa taala meskipun tanpa kita mengucapkan satu kalimat pun kita masuk dalam kategori dalam golongan orang seadakwah sengajak dekat Allah Subhanahu wa taala. إذن سأسألكم مرة أخرى ما هي الثلاث الأمور التي هي وظيفتكم؟ Mangken gulungu jimbian gulung sembian. Napaan kira-kira saya sampai yakin ki burun sebedah telok perkara senika merupakan pondasi apa kira-kira coba nomor setong pun apa? Tarbiyah. Nomor 2 تعليم. nomor 3 Alhamdulillah. Saya gak bisa bahasa Madura, bahasa Indonesia sedikit. والحاصل هذه وظيفتكم وعملكم الأساسي تعليم تربية دعوة إلى الله. والتربية يدخل فيها شؤون الخدمة حتى في تنظيف حتى في طبخ حتى في غسل حتى في تعليم مختلف أيا كان نوعه هذا داخل في مفهوم التربية لأنك تخدم لأجل تتهذب نفسك وتترقى. ما شاء الله. Adapun beliau yang kadinto bisa jawab saja. Kadinto engain ingin boleh cek mentelok kadinto tak oleh tinggal kadinto merupakan pondasi daripada tugasnya kalian masing-masing harus kalian kuasai dan harus kalian laksanakan dengan sebaik mungkin cek sampai tinggalakin kadinto tarbiyah at-ta'lim juga ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala. Napa salah satu contoh at-tarbiyah contoh pendidikan engki kadinto at-tarbiyah artinya mabender tengkana aba mabender tengka atin aba misalnya ketipan apa misalnya salah satu contohnya engki kadito khidmat di dalam pondok imma engki kadito nyapu masjid nyapu halaman pondok atau nyuci hambal ataupun apaan baik seanyaman kadito khidmat kadito masuk dalam kategori at-tarbiyah artinya masuk dalam kategori pendidikan sebisa membersih tor mabender kelakuan abdina sehari semalam. واستشعار الاتصال والارتباط بالمشايخ. Sewajib juga abdina ngagungin engki kak dinto merasakan bahwasanya kita nikah abdina saja masih mempunyai ikatan engki kak dinto bersama guru-guru kita semua. في كل زمان يجعل الله أولياء ينزل بهم الرحمة ويفتح بهم أبواب الخير. Tor berbaik sangka ada ke guru-guru abdini saja karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap zamanah kak dintoh mile mentetiakin aulia para kekasih Allah Subhanahu wa taala saya kak dimah para aulia kadisa engki kak dintoh kebenyaan tak padang tak bisa abdini saja kau ingin. وعلماء ينطقهم بما يصلح الزمان. Sebani kejukan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap zamanah nyiabakin para ulama saya kak dimah para ulama debu-debunah perilakunah etikana kak dintoh kalaban debu kalaban etika kalaban tata krama sepantas secocok kalaban golongan atau kalaban masyarakat sekitar kalaban ahli zaman. هم نواب الأنبياء والمرسلين. Saya kadimah para ulama yang kadintoh merupakan kentenah tor pewarisah para nabi sekaligus para utusan. وخلفهم من ينوب عنهم أمثال كياي بدري في واسطتكم إلى الحبيب أبو بكر. Sebani kejukan yang kadintoh sebagian daripada ulama bedah menyambungakin kebetulan abdinah dek ka guru se lebih tengkian boleh katiba serah katia contohna guru-guru abdina salah satu contohna engki kadintoh guru abdina merupakan Kiai Badri kadintoh bisa nyampayakin abdinis dajah merupakan santrena bisa nyampung sanatah dek ka guru beliau si asmana Al Habib Abu Bakar Al Adni. فتأدبكم له تأدب للحبيب أبو بكر. Mana bi ajunan sedajah ngormat berakhlak atau takramah dek ka Kiai Badri maka seakan-akan ajunan sedajah ka ditah ngormat langsung atau takramah langsung dek ka Habib Abu Bakar karena beliau merupakan kenden beliau penyambung lisan beliau. وتأدبكم للحبيب أبو بكر ارتباط بسر النبوة. Sedangkan mana bi abdinis sedajah pun sukses berusaha pun sukses
ngaule ngakui gelar cak mun abtin sedajah ampun beratata kramah deka Abu Bakar, maka mun pun bisa ngurmat deka Abu Bakar atata kramah deka Abu Bakar, maka seakan-akan abtina atata kramah tor ngurmat deka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وارتباطكم بسر النبوة دخول في دائرة رضا الله فاتبعوني يحببكم الله. Mun pun abtin sedajah kak dinto sukses bisa sampung kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sedajah kak di kota lepas dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pasti diridin oleh Allah. ما أريد أن أطول عليكم في الكلام. Gula tak terlalu bida dalam menyampaikan perkataan deka panjenengan sedajah. القصد أن تبتعث في مهمة. Itu cuma setong mana bah engki kak dinto bisa menggerakkan himmana semangatah giatah panjenengan sedajah ini dalam pondok kak dinto. فتجتهدون في الحفظ والتعلم. Ini dalam belajar, ini dalam ngapalakin, ini dalam ngulang-ngulang belajarna bersungguh-sungguhlah. تجتهدون في الطاعة والعبادة والأذكار. وتجتهدون في الطاعة والعبادة والأذكار. Sabani kejukan jak kelopain kau tu semangat, kau tu giat ini dalam menambah kualitas takwa ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. تزدادون من الأدب مع الله ورسوله والخلق. Sabani kejukan wajib bagi abdi sedajah untuk selalu menambahkan daripada etika akhlak abdi sedajah bersama Allah Subhanahu wa taala di hadapan dan di tengah-tengah masyarakat. الآداب والأخلاق من أهم الأشياء التي تقربكم من الله. Sekadimah tata krama sareng akhlak engki kadintoh merupakan salah satu sebab sebisa mesemak abdi sedajah dekat Allah Subhanahu wa taala. الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله بركة شاملة كاملة. Abdi nyoon dekat Allah Subhanahu wa taala mantur muka panjenengan sedajah kadintoh yakin santri-santri atau orang-orang berkahin oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin orang ahli barokah, ahli kebagusan. يجعلنا وإياكم ممن يفاتحون فتوح العارفين في عافية. Tor abdi sedajah nyoon dekat Allah Subhanahu wa taala mantur muka abdi sedajah panjenengan sedajah engki kadinto paringin futuh paringin bukaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bukaan futuh gelak paringakin dek kebulan saya kesokanin saya soleh. الله يحفظك يا بدري ويعينه عليكم ويسهل جميع أموره وشؤونه الظاهرة والباطنة وكل من يساعده ويعينه من المعلمين ومن الآباء والأمهات وممن يدخل دوائر الخدمة. اللهم احفظهم أجمعين وبارك فيهم أجمعين. واربط حبالنا وإياهم أجمعين برجال الزمان وأولياء الزمان. متعنا بالحبيب أبي بكر خاصة، أطل في عمره ومتعنا بعافيته واسمعنا إن شاء الله عنه كل خير. واجعل هذه المعاهد وهذه الأماكن إن شاء الله مفرحة لقلبه، عائدة خيراتها عليه وعائدة بركاتها علينا إن شاء الله بسره وبمدده. وأسألك اللهم أن تبارك في هؤلاء الشباب والطلاب وتنور قلوبهم وتنور ظواهرهم تنور بواطنهم، تصلحنا وإياهم أجمعين، تتولانا وإياهم بما توليت بعبادك الصالحين، وتجعل هذه الساعة من ساعات الصفاء من ساعات العطاء، وتجعل على هذا المكان واقية تقينا وإياهم من الأسوأ ومن الأدوى ومن البلوى ومن كل شر حسي ومعنوي، وأن تحيطنا بحياطة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم من شر المؤذين والمبغضين، وأن تحفظنا من المعاصي وتأخذ في النواصي، تباركنا في ذكرى الإسراء والمعراج في بقية رجب وشعبان، وتبلغنا رمضان وتعيننا على الصيام والقيام، تجعل لنا في الخيرات رايات وعلام، تجنبنا المعاصي والآثام، وتتولانا بما توليت بعبادك الصالحين ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين. كلمة أخيرة أقولها للشباب مهمة. ما نرى بعض الطلاب في بعض المعاهد يحلقون حلاقات ما تليق، يكون من هنا زيادة من هنا زيادة، هذا تتشبهون فيه بأناس ما يحبهم الله، إما لاعبين إما كفار إما فاسقين، هذا ما يصلح لمسلم وطالب العلم أشد. وإذا جلست عند الحلاق قل صلح لي حلاقة في الأعلى وفي الأسفل سواء، ما في هنا كذا ناقص هنا زائد، هنا تتشبه فيه ببعض الناس اللي ما يحبهم الله. ما السبب؟ لأن من تشبه بقوم حشره الله في زمرتهم يوم القيامة، وأنت لا ترضى تتشبه إلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام إن شاء الله تسمعونه وتنتبهون له، لأنه كثير منتشر عندكم في أندونيسيا يتشبهون بهذه الحلاقات اللي ما تليق ولا تصلح، وما نرضاها لكم ولا يرضوها لنا شيوخنا ولا يرضاها نبينا. نكلمكم لأنكم مثل أولادنا، والنصيحة علينا لكم واجبة. والله يحفظكم ويبارك فيكم. Mungkin pada perkataan saya terakhir saya wajib abtina sampai yakin deka antum sedajah deka panjenengan sedajah ingkih kadinto
abdina sering biasanya berkunjung dek ke senapa madhab, dek ke senapa pondok, dek ke bermacam-macam pondok. Engki kadinto sebenarnya mayoritas daripada santrenah pondok-pondok tersebut engki kadinto cokornah korang saya. Katina apa cokornah? Engki kadinto cokornah bun pengkir tepes king bun atas kak ditubak lanceng, bun atas bede kunjung sekoni artinya tak rata. Cokoran saya katiga dinto, engki dinto benih cokoran saya contoh aki langsung. Sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana melainkan cokoran kadisa engki dinto saya contoh aki langsung sareng serah engki dinto sareng-sareng orang kafir, sareng-sareng orang fasik, sareng-sareng orang saya ahli maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mana bi abdina sampai acokor kati cokoran dinto di pengkir tepes bunetas dinto tak tepes juga. Artinya tak pada misalnya pengkir 2 senti yetas 5 senti ini kata pada. Nah, ini berarti masuk bahwa dikatakan bahwasanya abdin saja ngireng atau norok dekat orang-orang sita iriduin oleh Allah Subhanahu wa taala dari bermacam orang kufar. Montro ngiring sunnah Nabi Muhammad ketipun apa? Engki kak dinto bagus cokorna mana bi pengkir lanjeng 2 senti cukan papadah pasami 2 senti. Kenapa? Malah tak tergolong dari golongan selain golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah tak tergolong dari golongan orang kafir, orang fasik. Karena apa? Mak sampai ada buakin nganika karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ada bu man tasyabbaha biqaumin seran orang senyeropain dak kesetong kaum baik ini dalam potongan rambut atau ini dalam apa baik intinah nyeropain dak kesetong kaum dak apa pas agi pada hasyarahumullahu hasyarahullahu fi zumratihim maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngumpulakin orang gela akumpul gulaku kalaban orang-orang seitero. Mana bisa itu orang fasik, orang ahli maksiat, orang yang tak iriduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti naudzubillah laku bakal ngumpulakin ngani sesuai teks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cokoran sakatika dinto engki kadinto tento abdina engki kadinto tak seneng ke badri juga tak kesokan. Lebih guru-guru abdini saja kati Habib Abu Bakar tak kira ridho mana Nabi ngauningin santrenah cokoran rambuta katika dinto. Ini kenapa mak kutu sampai yakin serang gula karena gula sadar merasakan bahwasanya kalian saja kak dintoh sama kalaban anak gula tibi. Ketipun apa? Mana bi pada cokoran seorang saya maka bi gula kebala nasihat akhirnya sebagaimana gula anak sehat ngebala ada anak gula tibi. Tadi perlu diperjelas ada buah kisah guru selain tentang irtibat di martabah dalam tarbiyah dan ta'lim dan dakwah ilallah juga tentang seberkaitan kalaban akhlak yang hissi ya kayak kata lah jika ditau potongan rambut tu bun syekh sampai acokor tepes pengkir di atas kantil. Ini karena contoh-contoh benih contoh dari para salaf, ini contoh dari kafir, orang-orang kafir. Saya beri contoh ya kata, maka muka-muka teti kebarokahan penapa yang saya sampaikan sarang syekh. Jazakumullah khair wa nabgha minhumul ijazah lahum hadal ya al akhirus sana. Jazakumullah khair Allah. Amin ya Rabb, ya Rabb, Allah barik fikum. Jazakumullah khair. Wa nahnu nabgha min al-wad' al-hajar. Idza nu'assis al-madrasah al-hukmi lis-thanawiyah. Fadlan.